الرحمن الرحيم. قال سنة الإمام العارف بالله الحبيب علي بن محمد بن حسين بن عبد الله بن شيخ الحبشي ليلة الجمعة كما الليلة 6 من رمضان سنة 26 300 وألف هجرية بمصلاه مخاطبا العمرين عمر بن عدروس وعمر بن محمد ولا خيله. النفس إذا ألفت شيء فكها ورجوعها عنها عسر. معصية الغيبة ألفتها اللسان صارت معصية مألوفة شديد حفظها عن الغيبة. إذا عمل الإنسان المعصية ما يحزن على فعلها، إذا فات عليه قرش حزن عليه وبقي يتأسف عليه ويذكره دائم، وهذا من فساد الطبع، تغليب أمر الدنيا على الآخرة. الناس كلهم مقبلين على الدنيا، عالمهم صالحهم مخيرهم جاهلهم أفكارهم كلها مصروفة إلى الدنيا في تكثيرها في زيادتها في تحصيلها. جانب الآخرة مطروح، المشتكى إلى الله ما عاد معنا إلا ربنا. الله ينظر إلينا بعين رحمته يردنا إليه ردا جميلا. وقال الحضرة المحمدية مرفوعة القدر عند الحضرة الأحدية، مقامها فخيم حالها عظيم، ما خلق الله الخلق إلا لشرف هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم. يعرف حق الحضرة الأحدية وحق الحضرة المحمدية. حبوا هذا الحبيب، اتبعوه. شوف محبة الله في اتباع هذا الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الله يرزقني وإياكم ومن نحب كمال المتابعة لهذا الحبيب صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله ونياته وعاداته وعباداته. الله يجعلني وإياكم من أسعد الناس به وأقرب الناس إليه. نعم عظيمة خصنا الله بها بمحض فضله وجوده من غير سابقة عمل منا ما نستطيع أداء شكرها. والله لو سجدنا لله على الجمر لأداء شكر هذه النعم ما وافينا بعشر معشار شكرها. وإيش ذي القساوة التي في القلوب. وإلى هذا الرب ما يستاهل منا أن نقفي به أو نعرض عنه أو نعصيه أو نغفل عنه. ومع ذلك عاملنا بالمعاملة الحسنة. ونحن في حالة الجفاء ما كشف بارحة تعصيه لئيم يسترك، تذنب يغفر لك وينعم عليك بنعمته وأنت تتقوى بها على معصيته ومخالفته. والغفلة في هذا الزمن كثرت والإعراض عن الله كثر. من يوم يصبح الإنسان تشرق الشمس إلى أن تغيب وهو يعصي ربه. ملك الشمال تعب من الكتاب، ملك اليمين واقف ما يكتب حتى حسنة واحدة. إذا تصفح الإنسان نذير السيئات بيجده ملان، وإذا تصفح نذير الحسنات بيجده خلي. تمر على الإنسان أشهر وسنين وهو على هذه الحالة الردية. إلى متى وأنت توقر ظهرك من المعاصي والذنوب؟ شو من وراء الدنيا آخرة، من وراء الحياة موت، حساب على النقير والقطمير. قال الله في كتابه العزيز: من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذا قد ذي مثاقيل الذر محصية عليك، كيف لك ما تخاف يا الإنسان؟ كيف لك ما ترجع؟ كيف لك ما تتوب؟ والمعاصي في هذا الزمان كثرت، العين تعصي والأذن تعصي واللسان تعصي والجوارح مطلقة في المعاصي. قيدوا جوارحكم عن المعاصي والمخالفات، ارجعوا إلى الله توبوا إليه. يكفي العاصي من معصية، يكفي المذنب من ذنوب، يكفي المعرض من إعراض. الله يردنا إليه ردا جميلا. يتوب على عاصينا ويغفر لمذنبنا، يقرب بعيدنا، يعلم جاهلنا، يوصل مقطوعنا. لا يغركم حلم الله. شو ربي مطلع على سرائركم وعلى نياتكم وأعمالكم كلها معصية لديه في كتاب. قال الله: ووضع الكتاب وترى المجرمين مشفقين مما فيه يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم
Bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Min waraikum katib yaktub wa hasib yahsub. Lakin ma 'ad fi ma'na illa husn dhannina bi rabbina. Allah yanqulna min hadhihi al-hala radiyah ila kulli halah mardiyah. Ya Rabb. La ilaha illallah. Ini Habib Ali bicara 100 tahun yang lalu. 100 tahun yang lalu. Hampir 120 tahun yang lalu beliau berbicara pas malam Jumat, malam ke-6 bulan Ramadan, seperti malamnya kita nih. Itu beliau bilang maksiat ghibah itu udah terbiasa, lidah tuh udah terbiasa, udah kebiasaan, udah melekat. Sehingga itu adalah sebuah maksiat yang sudah udah terbiasa. Jadi mau jaga mulut dari ghibah susahnya setengah mati, nggak bisa. Maksiat tuh, orang kalau maksiat dia nggak sedih ketika ngerjain maksiat. Tapi kalau kehilangan dunia dia sedih. Hilang duit dia sedih, hilang bisnis dia sedih, hilang motor dia sedih, hilang dompet dia sedih. Mata ngelihat yang haram nggak sedih, kuping dengar yang haram nggak sedih, mulut ngucap yang haram dia nggak sedih. Wala dia peduli, wala berasa. Ini sensornya tuh, zauknya, itu sensornya dalam hati, itu udah rusak, udah cacat. Ini tabiatnya udah rusak. Kenapa? Sebab perkara dunia lebih dominan daripada akhirat di hati manusia tersebut. Kita sekarang nih manusia, semuanya terobsesi dengan dunia. Hatta yang alim, ulamanya, orang solehnya, orang baiknya, apalagi jahilnya, apalagi yang tukang maksiatnya, apalagi orang yang sibuk sama dunia. Semuanya kita terobsesi, tergila-gila sama dunia. Pikiran manusia semuanya buat dunia. Mulai dari melek mata, sampai dia tidur malam hari. Begitu bangun lagi yang diingat dunia lagi. Mau tidur terakhir yang dipikirin dunia. Sepanjang waktu dunia. Hatta sholat mikirin dunia. Mau dicari amal ibadat yang sunyi. Dari pikiran duniawi nggak ada. Semuanya tercemar. Pikiran duniawi mencemari ibadat kita. Mencemari semua waktu kita. Mikirin gimana memperbanyak tuh dunia. Gimana nambahin. Gimana ngedapetin. Waliyadzubillah. Sedangkan sisi akhirat terbengkalai. Dia enggak kepikir bagaimana caranya biar salat bisa khusyuk. Bagaimana caranya biar rakaat berikut lebih khusyuk daripada rakaat sebelumnya. Bagaimana biar ayat berikut itu hatinya lebih hudur, lebih faham, lebih khusyuk daripada ayat sebelumnya. Terbengkalai sisi akhirat. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah Ta'ala perbaiki keadaan kita. Kita enggak punya siapa-siapa buat ngebenerin kecuali Allah yang memperbaiki keadaan kita. Semoga Allah menatap kita dengan pandangan rahmatnya. Sehingga dengan pandangan tersebut kita dibalikin ke jalan yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Baliknya secara baik-baik insyaAllah. Kemudian beliau bilang bahwasanya nih Nabi Muhammad makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada makhluk yang lebih dicintai oleh Allah melebihi Nabi Muhammad. Sampai tuh kalau mau dapat cintanya Allah, ikutin Nabi Muhammad. Teladani Nabi baru dicintai oleh Allah Ta'ala. Kalau enggak ada jalan untuk dapat kecintaan Allah tanpa meneladani Rasul SAW. Semoga kita dan orang-orang yang kita cintai dianugerahkan peneladanan yang sempurna terhadap Nabi besar Muhammad. Kita bisa ngikutin ucapannya, meneladani perbuatannya, meneladani niatnya, meneladani adat dan kebiasaannya, meneladani ibadatnya. Ya, ngikut bukan cuma ngikut ibadatnya Nabi doang, tapi ngikut adatnya Nabi. Hatta adat kita ngikutin adatnya Nabi Muhammad. Kita punya adat, jadikan adat kita ngikut adatnya Nabi. Apalagi ibadat kita ikut ibadatnya Nabi. Begitu juga adat dan keseharian kita ikut dengan adat dan kebiasaan keseharian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dijadikan orang yang paling beruntung dengan Rasulullah. Jadi orang yang paling dekat kepada Rasulullah. Nikmat yang gede dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Ya, kita dikasih kesempatan di bulan Ramadan bisa ibadat, kita bisa duduk, kita bisa hadir, kita bisa tarawih, kita bisa berpuasa. Begitu, kita bisa mencintai Rasulullah dan cinta kepada aulia was salihin yang punya hubungan erat dengan Nabi Muhammad. Alhamdulillah, ini nikmat gede.
Seandainya dalam rangka mensyukuri nikmat ini kita bersujud di atas bara api, kita masih belum bisa mensyukuri dengan sebenar-benar syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalilun min ibadi asyakur. Sedikit hambaku yang ahli, yang pandai di dalam bersyukur. Mudah-mudahan Allah taala jadikan kita hamba yang pandai bersyukur tersebut. Ini nikmat gede dari Allah taala. Ya, jalanin, syukurin dengan sebenar-benarnya. Kenapa hati kita masih beku, enggak menghargai nikmat dari Allah? Dapat nikmat tetap aja dipakai buat maksiat. Kita berpaling dari Allah. Kita pakai buat menentang, untuk kudeta, untuk memberontak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Udah gitu Allah masih tetap enggak berubah memperlakukan kita dengan perlakuan yang baik, dengan maafnya, dengan ampunannya, dengan taufiknya. Aibnya kita enggak dibongkar oleh Allah taala. Seandainya aib kita dibongkar, berapa banyak yang bakal dipermalukan? Enggak dibongkar aibnya kita. Kita maksiat, ditutupin maksiat kita oleh Allah. Kita bikin dosa, diampunin oleh Allah. Terus Allah kasih nikmat buat kita. Nikmat ya Allah kita pakai buat nentang kepada Allah, buat maksiat kepada Allah, buat melanggar kepada Allah. Itu orang di zaman sekarang tuh banyak ghaflah, banyak lalai dari Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari Allah, mulai dari melek mata, terbit matahari sampai matahari tenggelam, dia maksiat. Itu malaikat pencatat amal, malaikat yang kiri kerja keras, nyatet terus sampai capek. Malaikat yang kanan yang pencatat amal soleh nganggur, seharian enggak nyatet satu hasanat pun juga, satu kebaikan enggak dicatat. Apabila manusia tuh besok hari kiamat, dia buka catatan amalnya. Dia bakal dapetin tuh catatan amal penuh, tapi penuh sama maksiat. Cari kebaikan enggak ketemu. Berlalu bukan sehari, 2 hari kayak begini, 3 hari kayak begini, seminggu kayak begini, sebulan kayak begini, bertahun kayak begini. Atas keadaan yang tercela. Nah kalau kita enggak balik bulan Ramadan, kapan kita mau balik? Sampai kapan kita ngebebanin pundak kita dengan maksiat, dengan dosa? Tahu gak di balik dunia ada akhirat, di balik kehidupan ada kematian, ada perhitungan. Kita bakal diperhitungkan atas setitik keburukan atau kebaikan. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang bikin satu titik baik dia bakal lihat. Begitu juga keburukan dia bakal lihat. Apabila tuh satu titik kelihatan, terdeteksi, apa kita enggak takut sama niat kita, sama pikiran kita, otak kita, pikiran kita kalau dibongkar ke masyarakat, bisa dipecat kita dari jabatan kita. Enggak bakalan ada orang yang mau ngomong sama kita. Bisa diludahin muka kita sama orang. Itu kalau pikiran kita dibongkar ke manusia. Saking kotornya kita punya otak, kita punya hati. Dosa kita, mulut kita, tapi Allah Ta'ala tutupin. Allah tahu, kita lupa, Allah ingat. Allah tahu. Dan Allah bentangkan tangan maafnya menyambut siapa yang mau minta ampun. Maksiat menyebar di mana-mana, mata maksiat, kuping maksiat, mulut maksiat, tangan maksiat, kaki maksiat, anggota tubuh maksiat, ngelanggar. Kalau mau dihitung, ini hari mata kita berapa kali ngelihat yang haram, enggak kehitung. Tangan kita, telinga kita, mulut kita, berapa banyak. Ayo, kekang, ikat anggota tubuh kita dengan rantai takwa. Yang mengekang kita dari pelanggaran dan maksiat. Baliklah kepada Allah, taubat kepada Allah. Hei tukang maksiat, cukup sudah dari maksiatmu. Hei pendosa, cukup sudah jadi dosamu. Hei orang yang berpaling dari Allah, kapan mau balik kepada Allah? Mudah-mudahan kita termasuk orang yang balik kepada Allah. Ya diampunin oleh Allah, yang maksiat diampunin, yang bikin dosa dimaafkan, yang jauh didekatkan, yang bodoh diajarkan, yang terputus disambung. Jangan kita bilang Allah penyabar, Allah baik, Allah enggak nyiksa kita. Allah ngelihat kebobrokan kita, busuknya kita kelihatan, niatnya kita kelihatan oleh Allah, amalan kita kelihatan oleh Allah. Dan dicatat, disimpan buat ntar hari kiamat. Allah bilang tuh di surat Kahfi, wa wudi'al kitab fataral mujrimina musyfiqina mimma fi. Itu ketika
catatan amal manusia dibentangkan, dibagi-bagi. Maka itu pendosa, penjahat, ketakutan akan apa yang ada di dalamnya. Mereka bilang, ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ada apa nih kitab? Dia enggak menyisakan hal yang kecil ataupun hal yang besar, melainkan dicatat di data. Senyuman ada, ketawa ada. Saghirah kayak senyum, kabirah gah-gah, ketawa. Itu terdata, tercatat. Leish, kenapa ketawa? Nengok ada, ngedip ada, ngelirik ada, semuanya ada. Apa yang mereka lakukan? Hadir. Semuanya hadir. Wala yadhlim rabbuka ahada. Enggak ada yang terzalimi. Dikiranya kita enggak dengar. Dikiranya kita enggak mendengar bisikan mereka, rahasia mereka yang disembunyikan di dalam hati. Bala. Allah bilang, iya kami dengar. Itu juru catat mencatat. Ada juru catat yang mencatat, yang menghitung. Kan tetapi kita cuma punya sangka baik kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taubat kepada kita. Mumpung nih malam Jumat pertama di bulan Ramadan, di malam ke-6, ayo mari kita perbaharui taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo qulu jami'an astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Nastaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Nastaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Tubna ila Allah. Tubna ila Allah. Tubna ila Allah. Tubna ila تبنا إلى Allah. الله تبنا إلى الله من جميع المعاصي جميع المعاصي والذنوب كبيرها وصغيرها الله يتقبل هذه التوبة مني ومنكم يجعلها خالصة لوجهه لا يعقبها نكث. الله يتوب علي وعليكم وعلى من حضر هذا الجمع الشريف توبة نصوحا زكينا بها جسما وقلبا وروحا. الله الله يا الله لنا بالقبول. الله الله يا الله لنا بالقبول. على فينا باب مولانا طرحنا الحمول. الله الله يا الله لنا بالقبول. راجين منها المواهب والرضا والقبول. الله الله يا الله لنا بالقبول. يا فرد يا خير ماضي هب لنا كل سوء. الله الله يا الله لنا بالقبول. اختم لنا منك بالحسنى نهر القفول. الله الله يا الله لنا بالقبول. وهب لنا القرب منك واللقاء والوصول. الله الله يا الله لنا بالقبول. عسى نشاهدك في مرآة طه رسول. الله الله يا الله لنا بالقبول. ربنا انظر إلينا واستمع ما نقول واقبل دعانا فإن تحت بابك نزول. الله الله يا الله يا الله لنا بالقبول. يا ربي صل على المختار طه الرسول. بابك ولسنا عنه يا الله نقول وظننا فيك وافر والأمل فيه طول. الله يا الله يا الله لنا بالقبول. يا ربي صل على المختار طه الرسول. نحور العدي بك إلهي نصر. يا
ربي صل على المختار طه الرسول. شهر رمضان قمنا بالحياة والذبول يا ربي صل على المختار طه الرسول. نبغى كرامة بها تزكو جميع العقول يا ربي صل على المختار طه الرسول. نبغى كرامة بها تزكو جميع العقول يا ربي صل على المختار طه الرسول. مثلك على الصدق في سبل الرجال الفحول يا ربي صل على المختار طه الرسول. التقى والهداية لا سبيل الفضول يا ربي صل على المختار طه الرسول. يلا تلابنا يا من اسمه الروح يزول. صل على المختار طه الرسول. ما الصلاة على المختار طه الرسول يا ربي صل على المختار طه الرسول. والآل والصحب ما داعي رجع بالقبول يا ربي صل على المختار طه الرسول. أحسنتم أحسن الله إلينا وإليكم تقبل منا منكم يرضى عنا وعنكم يفيض على قلوبنا قلوبكم مع فاض على قلوب عباده العارفين يجعلنا ويكم من حزب المفلحين المداح ردادين مؤذنين مصلين متصدقين سابق السرج والقهوة البخور الماء كل ما جاء منه خير في هذه الليالي الشريفة الشهر المبارك. الله يتقبل من الجميع جازهم في إحسان في جنات النعيم يجعلنا وإياكم من عتقائه نقضائه وسرائه وجرائه من النار يعني يرزقنا وإياكم قيام ليلة القدر فيه ولا يحرمنا أجرها يتم المقصود للجميع. نسأل الله كما جمعنا في هذا المجلس العظيم على صفات النبي الكريم يجمعنا معه في مقعد الصدق وهو راض عنا. الله يوصلنا بحبيبنا محمد وصله لا تنقطع. الله يدخلنا في دائرته ينزلنا معه في درجته يجعل ممن كثر سواده واهتدى بهديه مشى على طريقته. الله يبسط رحمته عليه وعليكم وعلى أولادنا وعلى إخواننا وأصحابنا ومن حضر هذا الجمع الشريف. الله يصرفنا عن هذا المجلس وذنوبنا مغفورة كسورنا مجبورة والقلوب والجوارح بطاعة الله معمورة على هذه النية وإلى حضرة النبي. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. الفاتحة.